अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको पहले वजीफ़ा बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको उसकी वजाहत पेश करूंगी, क्योंकि आप सब मुझे बोलते हैं कि पहले वजीफ़ा बताया करें उसके बाद उसकी वजाहत पेश किया करें। तो आप सब की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कुछ मालूमात और जो है वजाहत देने लगी हूँ। तो इस वीडियो को सुनते रहिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। आज की वीडियो सूरह इखलास के बारे में है। रात को सोते वक्त क्या होता है, रात को सोते वक्त और इसकी फजीलत और इसकी बरकतें और इसको आपने कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे सुनते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े उसके 50 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और याद रखिएगा कि कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास को पढ़ने से पहले आपको पहले दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, फिर आपको दुरूद इब्राहीम पढ़नी है। इसकी क्या क्या फ़जीलतें हैं, क्या क्या बरकतें हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। लेकिन आप सब मुझे कहते हैं कि पहले आप वजीफ़ा शेयर कीजिए, इसलिए मैं आपको पहले वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फ़जीलतें बरकतें बताऊँगी। रात को सोने से पहले आपको सूरह इखलास पढ़ना है। आप 100 बार भी पढ़ सकते हैं, आप 200 बार भी पढ़ सकते हैं। आप इन दोनों में से दो वजीफ़े हैं, एक 100 बार पढ़ना है, एक 200 बार पढ़ना है। लेकिन रात को सोने से पहले इसको पढ़िए तो आपके दिल की जो भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। आपके दिल की जो भी तमन्ना है इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में जो भी आजमाइशें चल रही हैं, आपके दिल में कोई भी बेचैनी है, आपके दिल कोई बात आपको परेशान कर रही है, आपको सुकून में रहने नहीं दे रही है, आपके इर्द गिर्द कोई टेंशन है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, अगर आपको शादी की ख्वाहिश है तो वो भी पूरी होगी, अगर आपको औलाद की ख्वाहिश है तो वो भी पूरी होगी, अगर आपको औलाद नरीना की ख्वाहिश है तो वो भी पूरी होगी। क्योंकि सूरह इखलास बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। सूरह इखलास पढ़ने से क्या होता है इसकी अभी भी मैंने एक वीडियो शेयर की है, उसमें सूरह इखलास की कई सारी मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब इंशाअल्लाह आप सूरह इखलास 100 मरतबा या 200 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं इसका शायद आपको ख़ुद भी कोई अंदाज़ा नहीं है। रात को सोने से पहले सूरह इखलास जब आप पढ़ेंगे तो आपके घर से तंगदस्ती दूर हो जाएगी। रात को सोने से पहले जब आप सूरह इखलास पढ़ेंगे तो आपके घर में जो है कारोबार में बरकत होगी, आपके घर में बरकत होगी। रात को सूरह इखलास पढ़ने से अगर आपके घर में कोई परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाती है, माल में बरकत होती है, चाहे वो कारोबार का पैसा हो, चाहे वो जो है आपकी तनख्वाह हो, उस पर आप सूरह इखलास पढ़िए। इंशाअल्लाह सूरह इखलास पढ़ने से आपकी ज़िंदगी का हर मसला हल हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी की हर तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अगर आपके दिल में ख्वाहिश है और आप चाहते हैं कि वो ख्वाहिश आपके दिल में आपकी ज़िंदगी में कबूल हो जाए तो आप ये वजीफ़ा रात को शुरू कर लीजिए। इंशाअल्लाह सुबह होते ही आप मौजज़ों की सुबह देखेंगे। आप सब कहते हैं कि पहले वजीफ़ा शेयर कीजिए, इसलिए मैंने आज सबसे पहले आपके लिए वजीफ़ा शेयर किया है। सूरह इखलास मैंने ख़ुद भी किया है, मैंने मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने भी किया है, बेहतरीन है सूरह इखलास। आप इसका तर्जुमा एक बार अपनी ज़िंदगी में लाजमी पढ़िए ताकि आपको एहसास हो, आपको पता चले कि सूरह इखलास कितनी खूबसूरत है, इसका तर्जुमा कितना खूबसूरत है। इसलिए आपको सबसे पहले सूरह इखलास का तर्जुमा पढ़ना है, फिर इस वजीफ़े को शुरू कीजिएगा, फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितने खूबसूरत बदलाव आते हैं। कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, मुश्किलात हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। याद रखिएगा सूरह इखलास अगर आपने पढ़ ली
آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کی زندگی کی ہر تکلیف کم ہو جائے گی، آپ کے وہ دکھ درد بھی ختم ہو جائیں گے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں۔ سورہ اخلاص کے کئی سارے معجزات ہیں، یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نرینہ ہو تو اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک جگہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ وہاں آپ کی شادی ہو جائے تو انشاءاللہ وہاں بھی آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ کوئی جو ہے شاگرد سن رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے مارکس آ جائے تو آپ محنت کیجئے، محنت کے ساتھ ساتھ آپ سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ کرتے کرتے آپ کی زندگی میں اتنے خوبصورت بدلاؤ آئیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، کیونکہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بہترین وظیفہ ہے جو کہ میں ہر کسی کو بتاتی رہتی ہوں۔ اور سورہ اخلاص کا وظیفہ اگر آپ اپنے ارد گرد کو لوگوں سے پوچھیں تو انہوں نے بھی کیا ہوگا۔ یہ ہے ہی اتنا خوبصورت وظیفہ کہ قبولیت تو ہو کے ہی ہوتی ہے۔ قبولیت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کا وظیفہ لازمی کریں، زندگی جو ہے معجزوں سے بھر جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تبھی تو ہماری ساری دعائیں قبول ہوگی نا، اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور پھر رات کو سوتے وقت آپ سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ تہجد کی نماز سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے، ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی تہجد کی نماز پڑھی ہے اور پڑھتی آ رہی ہوں۔ تہجد کی نماز ہر ایک چیز کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کوئی شاگرد ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو اپنے اچھے مارکس کے لیے تو انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ میں نے خود اپنے اسکول کے وقت میں تہجد کی نماز پڑھی تھی، الحمدللہ میرا A+ گریڈ بنا تھا بورڈ کے پیپر میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ کے پیپر میں چیکنگ کتنی مشکل ہو جاتی ہے نا، کبھی کبھار آپ محنت کرتے ہو اور وہ جو بورڈ کی چیکنگ ہوتی ہے بہت خراب ہو جاتی ہے، آپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن آج انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ شروع کریں گے، محنت کے ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ اگر آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ۔ اگر آپ شادی کے لیے کوئی استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ابھی میں نے استخارے کی ویڈیو شیئر کی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ استخارے سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، استخارہ بہترین ہے۔ اگر آپ استخارہ کریں گے تو آپ کا راستہ آپ کو صاف دکھائی دے گا۔ استخارہ آپ کسی بھی کام کے لیے کر سکتے ہیں، ایک صرف شادی کے لیے نہیں۔ اگر آپ کہیں پر جانا چاہتے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں یا زندگی میں آپ کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو استخارہ اس کے لیے بہترین ہے۔ یہاں پر سورہ اخلاص کا وظیفہ شیئر ہو گیا ہے، یہ تو نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، بچے کو یاد ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی آپ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔